الزول في الأوليت ما يسمع الزول مقران إن شاء الله هاتيني لاباس. Alors pour cette soirée, je suis désolé, je ne vais pas parler du Hirak, donc comme je vous ai dit tout à l'heure ou ce matin. Aujourd'hui, c'est un triste anniversaire, c'est le jour de l'assassinat de Cheb Hasni, le chanteur, le rossignol du rail, Cheb Hasni, qui a été assassiné un certain 29 septembre 1994. Allah yarham shuhada. Alors, Cheb Hasni n'était pas le seul qui a été assassiné. Les 90, الناس اللي ما حضروش les 90, c'est-à-dire الناس اللي كما اليوم il y a 26 ans الناس اللي عندهم 26 سنه الله يبارك كي سون دي زوم. alors ما حضروش هما لي زاني دو بريز، لي زاني وين الجزائر كانت على اللي تر باسكولي كما قال واحد باش تولي افغانستان ولا تولي ليران. والحمد لله الحمد لله بفضل الجيش الوطني الشعبي وبفضل لي فورس سيكوريتي tout corps confondu, gendarmerie, police, les gardes communaux, les patriotes, les anciens moujahidines, et aussi الرجال الرجازن الصحفيين اللي كانوا sur le terrain ما خلاوش الجزائر تطيح. كانوا ثاني مواطنين دي سامبل سوايع حتى هما هزوا السلاح وما خلاوش الجزائر تطيح. رغم هذا on a payé la facture très lourde. 200 000 personnes assassinées au nom de l'islam, par les islamistes, par les criminels islamistes et au nom de l'islam. Sans compter les milliers de disparus, sans compter les femmes qui ont été violées au nom de l'islam. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nos militants, nous sommes en train de militer pour que ce truc ne se reproduise plus. Malheureusement, comme il a dit le général Lamari, Allah yarhamou, le défunt Lamari, il a bien dit que nous avons réussi à vaincre le terrorisme. On a réussi à vaincre le terrorisme. Malheureusement, on a échoué. C'est pas nous, ce sont les politiciens, comme on dit. C'est pas l'armée ou mais ce sont les politiciens qui n'ont pas voulu terminer comment il s'appelle, la mission qui était celle d'éradiquer définitivement ce cancer, d'éradiquer définitivement ce fléau. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'intégrisme a redoublé, pour ne pas dire a triplé. Et comme vous le savez, l'intégrisme, c'est l'antichambre du terrorisme. Parce que le terrorisme n'est pas né comme ça. Il est né parce qu'il y a des gens qui exploitent, ils disent que nous sommes des musulmans modérés, et finalement, après un certain temps, il passe de l'autre côté. Rapidement, il passe de l'autre côté. C'est-à-dire, il exploite, si vous voulez, l'islam pour arriver, au pouvoir par n'importe quel moyen. C'est le cas, comme a été fait au niveau de certains pays, l'Égypte, ou dernièrement la Syrie qui a vraiment frôlé la catastrophe, ou par exemple la Tunisie qui aujourd'hui elle est dirigée par les gens de Nahda. Et c'est comme ça qu'ils font les islamistes. Alors, je vous invite à voir quelques vidéos du défunt chanteur Hasni qui n'est pas mort, comme je l'ai dit dans mon papier. Aujourd'hui, j'ai fait un papier, demain vous pouvez lire le papier sur la Nouvelle République, en page 7. Hasni, malgré qu'il n'est plus de ce monde, il est en train de chanter, il chante toujours. Et il est dans le cœur des Algériens, il est dans le cœur de milliers de jeunes dans le monde. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas Hasni qui est mort, mais ce sont ces bourreaux, ces assassins d'islamistes qui sont morts et malgré qu'ils sont encore en vie. Parce que
Ils ont été graciés. Ils ont été graciés par un décret disant que voilà, il y a une réconciliation, une fausse réconciliation, parce que réconcilier qui est qui? Il faut qu'il y ait deux parties pour qu'on puisse réconcilier les uns les autres. Mais là, il y a uniquement les criminels qui ont tué les gens, qui ont égorgé les gens, qui ont violé les gens. Mais avec qui vous voulez qu'ils s'arrangent? Avec qui? Et qu'est-ce qu'ils vont dire aux parents comment ça s'appelle, des victimes? M. Ouyahia avait bien raison un jour quand il a parlé. Malheureusement, il a accepté les faits parce que c'est le chef de l'État, Bouteflika, qui a voulu mettre ce truc pour qu'il reste au pouvoir. Réconciliation nationale, c'est bidon. Même eux-mêmes, les terroristes qui sont descendus des maquis, ils ont dit nous, on n'est pas des repentis. Il ne faut jamais dire que nous sommes des repentis. Nous, on est des moudjahidines, on est des trucs. Et aujourd'hui, il y a les Ben Hadjar et tous les terroristes qui sont descendus des maquis. Comme il s'appelle, plusieurs disaient que nous sommes prêts à reprendre les armes. Et aujourd'hui, plusieurs terroristes qui ont les mains tachées de sang, ils sont toujours actifs, ils sont là, ils ont même, comme Madani Mzrek, attention, Madani Mzrek, il a toute une armée qui dirige aujourd'hui dans les coulisses. Donc ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore fini. C'est pour ça que nous disons attention, il faut être vigilant et il ne faut pas accepter que ces gens-là nous fassent le coup des années 90 et reviennent sur la scène politique. On va voir quelques vidéos du chanteur Hasni et on revient rapidement.
مرة شدتني الحياة بالأيام عليا وياك الغدار أنا ضلك وأنا ضلك سامحني صدامي ضلك راسنا تسالي من سنان سامحني بيضاني ضلك راسنا تسالي من ضلك أعطتني عند الناس اللي تحت طلعت أنا وياهم مالي كرم أعطتك الناس اللي تحت أنا وياهم أنا مرارهم في الاسابيع الاخيره واش تقول لهم؟ أنا نسلم عليهم كيما تقولوا لي يديروا فلوس عليهم باللي كيما يبغيو راك بخير الان دروك؟ صافي الحمد لله. تقول لنا في شهر رمضان كانت عندك دوره في الخارج، تقول لنا وين غنيت؟ في شهر رمضان اللي كان الجول الاولى كنا نخدموا في باريس لانه مصر وشيخ الحي، ومن بعد جا لو كونسير تاع لو باك كنا في اوبر ميتياليتي في باريس. في باريس صحراوي فضيله من بعد تنقلت من بعد للنرويج والسويد. نعم. يوم العيد بالذات لافاي كنا في ستوكهولم. اول مره نظن الراي دخل هذا انتم يعني كان اول مره في صحراوي لا ميم بيريود الجو اللي فات لا سكوندينافي سي بيان صحراوي فضيله. هما داروا لكم طريق. مو ابري جينا انا فوالا سيتي لو ديرني انترفيو نتاع الشهيد مسكين هذا الشاب حسني اللي اغتالته ايادي الغدر. هو حسني شقرون دو سون فري نون، عيطوا له الشاب حسني، né le 68 en 1968 février 68 exactement né le février 68. Alors الشاب حسني كيما قال واحد était l'un des premiers كيما قال chanteurs اللي خرج الراي à l'étranger, né le 1er février 1968 à Oran. Voilà, et il est décédé le 29 septembre 1994 dans la même ville. Il a été abattu par une balle ou deux balles, je ne sais pas combien. L'essentiel, il a été assassiné par des assassins, des assassins criminels. اللي ما خلاو حتى واحد الوقت هذاك. كل نهار عاد كيف اسمه الموت ما عادش يحسبوها خلاص. حبوا يقضيو على كيما قال واحد هما ديجا هما لو بروجي نتاعهم كيما هما بعد يقولوا انتم لو بروجي نتاعكم الحياه، حنا لو بروجي نتاعنا الموت. مي ما نعرف علاه ما يروحوش بيكزومبل يسو سويسيد يقتلوا روحهم ليه، وعلاه يجوا يقتلوا الناس خاطيولهم كيما هذا يغني علاه تقتلوا بوركوا يروح نتاع بيت انت تموت كيما قال لهم ما على باليش كيف اسمه جو سي با وقيلا بوتين بوتين كي جاو البريتيروليست هذوك قال لك احنا حابين نروحوا للجنه ولا ما عرفوش نجاهدوا، قال لهم انا على بالي انا نبعثكم من ربي سبحانه وانتم الجنه ما نعرف تلقاو ولا ما تلقاوش. ليسونسيال قال لهم سكري سيور نبعثكم ليه كيما قال واحد من هذوك الجماعه التيروريست اللي في الروس. الوغ حتى هما يروحوا يدخلوا سيدي انتم حبيتوا الجنه يبقى روحوا سويسيديو بعيد علاه تقتلوا الناس خاطيين. على كل حال ربي يرحم الشهداء. il n'était pas le seul, il y a 10 milliers qui ont été assassinés. دونك فوالا حسني اللي زاد في 68 تاع غومبيطا في فوبور بوبيلا تاع وهران. باباه كان مسكين سودار عنده 7 خويان، كان يلعب البالون يلعب في لاسمو 9 دخل لاسمو وكان بليسي 15 قعد في لوبيتال بليزيور سيمان. ومن بعد كي رجع باش يلعب في الفوتبول هز شويه لو بوا. اي سي بور سا كو لي زونترينور قالوا له بلي ما تقدرش دير ولا راح يغني كيما قال واحد لا بروميير فوا كي غنى دوزا مارياج كان معروف كيما قال واحد هو الى شونتي ومن بعد يشونت ان بو بارتو كيما قال واحد. il a fait plusieurs cassettes. الناس كل تعرفهم لي كليب اللي دارهم
دوروا لوطو، كاتبه بيضه مون امور، حتى ننسى وين راحت. دونك بليزيور عينيك يا عينيك، لي كليب الناس الكل تعرفهم، وكانوا حتى دي جون حافظينهم كيما قال واحد باغ كور. Alors, il s'est marié en 1987 à l'âge de 19 ans. كيما قال واحد sa femme Melouka, de son vrai nom Zahzouk Malika, a été durant toutes les années l'inspiration principale des plus grands titres comme Talriab Kierzali ou encore Beta Mon Amour. Donc chacun chante pour sa compagne, sa femme, donc lui, les titres qu'il a donné tout, c'est pour sa femme qui m'a dit Talriab Kierzali, qui m'a dit que les derniers là, كان عنده حبيبته وعام بزاف ما جاتش tout ça, c'est normal que يتفكر ويغني طلغياب كيرزالي que elle est aimée cette chanson par plusieurs fans. Donc voilà. Le 29 septembre 1994, Hasni, il était dans son quartier Gambetta à l'âge de 26 ans الوقت هذاك، وجاو جماعه ذباحين نتاع الجروب اسلاميك ارمي اللي قتلوا الناس بزاف في توسا، تيروا على كيما قال واحد، قتلوه كيما قال واحد، وهذه هي سي كوم سا. كيما قتلوا الناس الكل، كيما قتلوا لي زارتيست كامل، كيما قتلوا لي جورناليست، كيما صافي كو لي جورناليست يقتلوا 103 جورناليست اللي قتلوهم، 103 جورناليست، alors que كاين 3 جورناليست دوكا de nos confrères لي كور تاعهم ما لقاوهمش، لي كور تاعهم لليوم ما تلقاوش. دونك هاد الناس هادو كيما قلت لكم عندهم ان بروجي دو لا مور. هذا هو، على هذاك حنا نقولوا للناس اتونسيون ما ديروش لي زيرو تاع 90، ما تخليوهمش يرجعوا كيما قال واحد، سينون ابخي سا سخا ترو طار. الوغ نكون كملت معاكم pour cette soirée. ان شاء الله غدوه pour d'autres peut-être le matin pour donner quelques infos. Sur ce, نقول لكم تصبحوا على خير، قيم لهنا، et à demain ان شاء الله.